आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछा जिले के तापांग ब्लॉक के बोराखाई चाय बागान क्षेत्र में 3 व्यक्तियों के शव किया गया बरामद। भूस्खलन के चलते हुई थी मौत की वारदात। असम मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते यातायात परिसेवा पूरी तरह पड़ा ठप। मरम्मत में जुटी पूर्त विभाग के कार्यकर्तागण। कछा जिले के बेतुकांद इलाके में नदी बांध टूटने पर पूरा इलाका पानी के लपेट में। हजारों परिवार हुए बेघर। धोलाई समष्टि के विभिन्न क्षेत्र का परीक्षण किया। परिवहन मंत्री तथा आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने पीड़ित प्रभावित लोगों को सरकारी सहयोगिता का दिया गया आश्वासन। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व सिलचर टाउन क्लब के प्रतिष्ठाता जितेंद्र चंद्र दास गुप्त की 110वां जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। टाउन क्लब प्रांगण में काटा गया केक। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते सिलचर के तापांग ब्लॉक क्षेत्र के भराखाई चाय बागान में 18 वर्षीय चंदनारी, 50 वर्षीय शिबूरी तथा तापांग के बस्ती इलाके में शाहपुर क्षेत्र के ताइबा बेगम चौधरी नाम के 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद तीनों की शव एसडीआरएफ के जवानों ने दिन रात एक कर मेहनत कर निकाला। सूत्रों के अनुसार दोपहर 12:30 पर आवासीय क्षेत्र के लोगों के सहयोग से एसडीआरएफ के जवानों ने शवों को बरामद कर मजिस्ट्रेट व इलाके के वरिष्ठ व्यक्तियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय भेजा। तत्पश्चात परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद अमिताभ राय के साथ साथ दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। बहरहाल इस वारदात को लेकर पूरे इलाके में मातम का माहौल छाई हुई है। मिले क्या मेरा ही पले গরুকেইটা কত ছিলে সোমাই গ'ল চাগে আরে এই গৰুটো সোমাইছে আৰু ভিতৰত বোলে এটা আছে দেখছ না वाल साल भांगी हुई এই ঘরটা কই আছিল এখানে দুইটা ঘর আছে একটা করে এখানে আছে একটা করে এখানে আছে ছেলেরা ঘরে তারা তিনজন আছে ওই তিনজনের টাইমে ছেলেটা এই দীপন আজ বরাখাই বাগানে গতকালকে যে ভূমিধসে দুজন লোক মাটি চাপা পড়েছিলেন আজ প্রশাসনের উদ্যোগে এবং বিশেষ করে চা বাগান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সেই মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। একজনের নাম ছিল চন্দারি, বয়স 18 এবং ওনার শ্বশুর
শিবুরি ওনার বয়স 50, দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং দুজনের মৃতদেহ পুলিশের মাধ্যমে তাদের যে বাকি রয়েছে পোস্টমর্টম তার জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখানে অবস্থা খুবই ভয়াবহ, অনেকগুলো ঘর বাড়ি গতকালের বৃষ্টিতে ড্যামেজ হয়েছে। প্রশাসনের লোকরা এখানে আছেন এবং আমি কাছাড় জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ দিই, সঙ্গে চা বাগান কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ দিই। সবের তৎপরতা উদ্যোগে এই দুটি মৃতদেহকে অনেক মাটির অনেক তল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ते देखा गया है। सिलचर मणिपुर यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई क्षेत्रों में भूस्खलन होने की वजह से यातायात परिसेवा ठप पड़ गई है। कई क्षेत्रों में सड़क के नीचे की जमीन पूरी तरह खाई में समा जाने पर यातायात परिसेवा ठप कर दिया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग खाई में चला गया है। कुछ क्षेत्र की जमीन पर बड़े पैमाने पर पहाड़ के ऊपर से भूमि स्खलन होने पर यातायात परिसेवा भी बंद पड़ा हुआ है। बहरहाल पूर्त विभाग की ओर से इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क संस्कार व मरम्मत के प्रयास भी किया जा रहा है। দাঁড়িয়ে আছে আইনানম এবং মকরুর মধ্যখানে। তো কালকে আমরা ইম্ফল থেকে এলাম, এই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখি কোলাপস করে। এখন কালকে থেকে আমরা এখন পর্যন্ত এখানে আছি, প্রায় 40-45টা গাড়ি এবং অনেক লোক, যাওয়ার কোনো সুবিধা হর না। তে এই দৃশ্যগুলো আপনারা আমি দেখাইতে একটু চেষ্টা করি, আর দেখি যতটুকু সম্ভব হয় আপনারা দেখাই মতো সব তুলিয়া ধরমু দৃশ্যগুলা দেখায়। এই এখন যেটা যাই আর আমি সড়কর মেইন রোডের মধ্যখানে দিয়ে যাই, আর মেইন রোডের মধ্যখানে অতটুক মাটি, আর এই মাটিটা বেশিরভাগ 100% মাটি ওইখান থেকে আইছে আইয়ার রাস্তার মধ্যখানেও। রাস্তাটা সম্পূর্ণ বন্ধ, এখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে রাস্তাটা। কালকে থেকে অনেক মানুষের কষ্ট, মেয়ে মানুষ, ছেলে মানুষ, বাচ্চারা আছে, আর খাওয়া দাওয়ারও মানে অনেক কষ্ট মানুষের, যতটুকু নিজে দেখি। আর এইটা আমি এখন বর্তমানে আইলাম রাস্তা মধ্যখানে দিয়া, এই দেখেন আপনারা দৃশ্যগুলো। একটা আইলাম আমি মাটি, এখানে আবার পড়ছে, আপনারা দেখুন এতটুক ঝিল, ওইখানে পাড়নিরও মানে অবস্থা, মানুষ হাঁটিয়ে পাড়াও মুশকিল হয়ে যায়, কতটুক মাটি। আরও কিছু দেখাই আর আপনারা থাকুন সঙ্গে। যারা কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তার কাছে আমার অনুরোধ, যেহেতু ওইটা একটু তাড়াতাড়ি করে খুলিয়ে দিলে রাস্তাটা আমরা অন্তত যেতে পারবো ঘর পর্যন্ত। धन्यवाद सबाइके। कछार जिले के बेतुकांदी इलाके में बराक नदी की जलस्फीति बड़े पैमाने पर बढ़ जाने के चलते नदी बांध टूट गया, जिसके चलते इलाके के लोगों में आतंक का माहौल छा गए। सूत्रों के अनुसार रात करीब 1:30 बजे बेतुकांदी क्षेत्र में नदी बांध टूट जाने पर महिषाविल क्षेत्र के साथ साथ शहर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी घुसते देखा जा रहा है। बहरहाल कई जगह पर बांध टूटा हुआ है और नाजुक हालात में पानी जा रहा है। इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक रखा गया है, साथ ही पुलिस प्रशासन तथा सेना के जवानों को क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। इस बांध को टूटने से पहले पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था और बहरहाल बांध टूट जाने पर लगभग 2000 परिवार बाढ़ के लपेट में आ गए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पीड़ित प्रभावित लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। 17 तारीख को रात 11 बजे ये बांध टूटा है। टूट के ये 2000 एरिया लोग जो सिर्फ पानी के नीचे है। कितना बजे बांध टूटा? करीब 11:30। तो कैसे पता चला लोगों को पता चला, लोग यहाँ पे आता जाता है वो, इसलिए वो देखा था। बहुत बाद में बोला था ये बांध टूट गया, एरिया का बहुत लोग आया, देखा बांध टूट गया, सब लोग हलचल पे पड़ गए। कितने पीड़ित प्रभावित परिवार हैं यहाँ पर? 2,500 लोग परिवार हैं। क्या सरकारी तौर पे बाढ़ नियंत्रण विभाग का कोई भूमिका रहा है? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया। बाढ़ नियंत्रण विभाग से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आया था, लेकिन सर खाली ओसी सर आया था और अभी पटवारी आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेना पे जवान तैनात हैं,
हाँ सेना भी जवान है ये, पुलिस भी है यहाँ। पुलिस भी है। तो जो पीड़ित प्रभावित परिवार है अभी कहाँ पर रह रहे हैं? क्या अभी तो रास्ते पे है, अभी सब रास्ते पे है, तो अलर्ट कर दिया उसमें जाने के लिए। कोई बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इस बांध की मरम्मत नहीं किया क्या? नहीं मरम्मत नहीं हुआ। इसके लिए कोई आर्थिक अनुमोदन? आर्थिक अनुमति ये मरम्मत हो जाता तो आज ये दिक्कत नहीं होता। अगर ये कलबाट हो जाती तो आज ये नौबत नहीं आता। कलबाट नहीं हुआ इसीलिए तो जल्द। कितने दिनों से कलवर्ट बन रहा है? ये कलबाट के काम 2015 की, और ये घटना हुआ करीब 17-18 दिन हो गए। तो जो प्रशासन है, प्रशासन की ओर से जो पीड़ित प्रभावित लोग उन्हें राशन कुछ मुहैया करा जा रहा है या फिर उन्हें सुरक्षित स्थल पर ले जाने की कोई प्रयास किया जा रहा है? प्रयास वही कर रहे थे, वो लोगों को लेने के लिए बोल रहे हैं, कोई कॉलेज पे जाइए, कोई स्कूल पे जाइए, वही बोल रहे हैं। प्रशासन ने कोई कदम उठाया? प्रशासन से अभी कोई कदम नहीं उठाया। यही बोल रहे हैं प्रशासन में, ओसी साहब ने बोला है किसी एरिया के लोगों को कोई बाहर स्कूल पे ले जाए, कोई कॉलेज पे ले जाने के लिए बोल रहे हैं। तो जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे ले हमारे लोगों को मदद कीजिए, उन लोगों को जहाँ पे जाने के लिए थोड़ा मदद कीजिए, वो कोई कॉलेज पे कोई स्कूल पे ले जाए। यहाँ पे तो रेड अलर्ट चेक कर दिया। 1 महीने में 2 बार ये बांध टूटा है, लोग कह रहे हैं। हाँ, एक महीने में 2 बार हो चुका है। पहले एक बार रिपेयर हुआ, फिर से टूटा है। फिर से टूटा है। तो अपील क्या रहेगी आपकी सरकार के पास? सरकार के पास वही रहेगी, जब ये बाढ़ कम हो जाए तो तुरंत ये बांध ये जो कर दीजिए, तो वही है हमारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो फिर और 10-15 दिन के बाद फिर हो जाएगा। धन्यवाद। आपका पूरा नाम? राकीबुद्दीन मजुमदार, मधुबन। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यही पे हम वार्ड मेंबर हैं मधुबन। धोलाई विधान समष्टि के विधायक तथा राज्य के परिवहन और आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने रविवार को धोलाई विधानसभा समष्टि के बोरजालंगा, नरसिंहपुर, पालमघाट, उन्नयन खंड के कई क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को सहयोग किए जाने के साथ साथ 1 व 2 नंबर वार्ड में, वेस्ट जालंगा चाय बागान क्षेत्र में, दारवी गांव पंचायत क्षेत्र में तथा 9 व 4 नंबर वार्ड के कई क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ के हालात की जायजा लिया और बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। রাস্তা বন্ধ, তো ওইদিকে প্লেনে আগরতলার থেকে রাস্তা বন্ধ, তো এই অবস্থায় সব জায়গায় চলে। এখন কোথায় সে দেখেন আপনারা, আমি দেখেন এই দেখেন ধ্বনি করবেন, তখন ব্যাপারটা যেটা তার থাকতে পারতাম না। আমরা তো গ্রাম বাগানের মানুষ, তো মানে এত বেশি আমরা ইয়ে একবারে গেছি না। আমি রাত্রে মাঝে 3টের সময় করছি, তাও রাস্তাঘাট সব দিকে। তো আমি এটা ব্যবস্থা ঠিক আছে, তোমরা আইও। আমি কালকে রাত্রে 3টের সময় এরকম না ভাবতেই পারছি না। আপনারা পঞ্চায়েত এমএলএ মন্ত্রীর মাঠ না, আপনারা যে খানো পালা মনে করেন যদি করেন যে না ঠিক আছে 20টা ফ্যামিলি অমুকের বাড়ির থাকি দিবে, আপনারা এক লোকের রান্না বাড়া করিয়ে পরে হিসাব দিলে আমি দিই, কিন্তু মানুষের বাচ্চা খাইতে যাতে কষ্ট না পায়, খাবার অভাবে যাতে কষ্ট না পায়, কথা বুঝতে গেছি। বাবা তোমরা নিয়ম নেই, তোমরা পারবা। খুব বেশি যদি অসুবিধা মনে করো একটা জায়গায় দেখানো বাসো, একজন দুজনে ভাড়া ওরা দেওয়ার দিবা, এখন জিনিসপত্র দেখো তো মানছে ভর্তি তো এখানে গরু ছাগলেরও মাছ আছে, কেউ গরু দুটো ভালো হয়ে যেতেও কমে। তো এটা ঠিক আছে, একজনে দুজনে দেখলা আমাদের বাড়ি, আর একটা জায়গাতে তোমরা শিডিউল করো। আমি আরও ওইখানে ভূমন্ডল খাটে খাওয়া যায় না, আমি তো ওটাও পারে না শহর থেকে বাড়িতে সুকুটি নম্বর। আচ্ছা, যারাও থাকো তারা দেখো বালা করে লিস্টটা করো, তার করলে পরে বাকি যতটা করতে লাগে আমরা করি, যেখানে যেটা আর্থিক আমরা কই হোক অসুবিধা, আমরাও আছি তোমরাও আছো। মানুষগুলা এই সময়ের মধ্যে যদি কোনো পাশে না দাঁড়ান
তাইলে তো ওই চলে সমাজ, আমরা অত বড় সমাজ আছি, অত বড় দল আছে, আমরা কিটার লেগে এগুলা কেউ তো করছে, জল আইসে খুঁজে লাগা বাড়ি গিয়ে যার বাড়ি জল উঠছে না। शिलचर टाउन क्लब के प्रतिष्ठाता तथा बराक तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने खिलवाड़ प्रयात जितेंद्र चंद्र दास उर्फ बाटूदा की 110वां जन्मतिथि शिलचर के टाउन क्लब में वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में पालन किया गया। इस दिन अनुष्ठानिक तौर पर जितेंद्र चंद्र दास गुप्त की प्रतिमूर्ति पर श्रद्धा के साथ पुष्पांजलि और माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात क्लब हाउस में दिलीप नंदी तथा प्रयात दासगुप्त के पुत्र कल्याण दासगुप्त ने केक काटकर स्वर्गीय जितेंद्र चंद्र दास गुप्त की जन्मतिथि को पालन किया। इस कार्यक्रम में उनकी जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। সত্যি একটি বিশেষ দিন, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমি টাউন ক্লাবের সদস্যবৃন্দদের দেই, কারণ ওনারাই প্রথম বলেছেন যে এটা প্রথম যাতে বাবার জন্মদিনটা এখানে উদযাপন হয়, স্পেশালি দিলীপ দা। তখন আমি ওনার সাথে একমত হই এবং মোটামুটি যতটুকু পর্যন্ত এই যে পরিবেশের মধ্যে আমরা এটা করে নিয়েছি। আমি ধন্যবাদ টাউন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সবাই কাছে, সত্যি আমি ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। করার সেই হিসাবে আমরা প্রথমবার ওনার জন্মদিন পালন করছি এবং এই শুভ জন্মদিনে ওনার কাছে আমরা আশীর্বাদ চাইব যাতে উনি যে আদর্শ এবং নিষ্ঠা এবং যে আমাদের পথ প্রদর্শক ছিলেন সেইভাবে যেন আমরা আগামী দিনে আমরা ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, এটাই ওনার কাছে আমরা প্রার্থনা জানাই এবং ওনার সদ্গতি আত্মার সদ্গতি কামনা করে আমি অসংখ্য। স্বর্গীয় জিতেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, যিনি বাটু দাশগুপ্ত নামে ক্রীড়ামহলে তথা বরাক তথা কাছাড় তথা সমগ্র আসামে বাটু দাশগুপ্ত নামে পরিচিত। ওনার জন্মদিন আজ 19শে জুন। ওনার জন্ম হয়েছিল 1913 খ্রিস্টাব্দের 10ই জুন তারিখে। এতদিন আমরা আজ তার 110তম জন্মবার্ষিকী, আমরা এতদিন ক্লাবে ওনার জন্মবার্ষিকী পালন করি নাই, কিন্তু গত বছর আমরা 25শে ডিসেম্বর ওনার একটা মর্মর মূর্তি স্থাপন করি ক্লাবে। समाचारों में एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyan Jyoti Center. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance,
sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, करीमगंज जिले में भी लोंगाई नदी के पानी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने पर जलस्फीति हो गई है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी करीब 3 फुट ऊंचाई से जा रहा है। इसी दौरान बाइक लेके जाने के दौरान एक युवक बाइक के साथ साथ पानी में खो गया। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने जब ये वारदात को देखा, तुरंत वे लोग प्रयास कर बाइक चालक को तो बचा लिए, लेकिन बाइक को बरामद नहीं कर पाए हैं। बहरहाल इस व्यक्ति को बचाए जाने के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया।
क्षेत्र के मालिनीबिल क्षेत्र में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति उभर कर आई हुई है। हाल ही में चले हुए बाढ़ के चलते पीड़ित प्रभावित लोगों ने घर में अपने सामानों को बसाया ही था कि एक बार फिर से बाढ़ की नौबत आ जाने से बाढ़ प्रभावित लोगों में बेहद दुखद माहौल बनी हुई है। लोगों को अपने घरों से सामान, दूसरे सामग्री तथा अपने परिवार सदस्य व बच्चों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थल पर ले जाते हुए देखा गया। आराम से राजगावाला जब ना जो बनाया जाएगा तो बनाएगा सुबह टाइम लगे जो बोलते काल करते खाली जगह शूटिंग को पूरा तो दिखता है देखो जल्दी बड़ा भी जाएगा ना तो पूरा आता हो और ठीक है ये बराबर कलर तुम बात राताबाड़ी क्षेत्र में एक आवासिक व्यक्ति के घर में भूस्खलन के चलते हालात नाजुक बनी हुई है। भाग्यक्रम से यह व्यक्ति बाल बचे। गौरतलब है कि रात करीब 1:30 बजे भूस्खलन की वारदात की जानकारी मिलने के बाद परिवार सदस्य घर छोड़कर वापस आ गए, लेकिन उसी के कुछ ही क्षण बाद बड़े पैमाने पर भूमिस्खलन हुआ, जिसके चलते इस व्यक्ति की घर बुरी तरह प्रभावित हो गया। बहरहाल दूसरे क्षेत्र में ये व्यक्ति रह रहे हैं और राज्य व केंद्र सरकार तथा राजनेताओं से सहयोगिता तथा प्रशासन से सहयोगिता का मांग भी किया जा रहा है। कुंजीपीठ कत नम्बर वार्ड अच्छा कितने से कौन घटना মানে ঘরের ভিতরে কিছু বার করতে পারছেন না কোনো প্রতিনিধি আইছেন নি আপনার ওয়ার্ড মেম্বার তো জিপি প্রেসিডেন্ট আইছেন না তো ওখানে আপনি কিতা চাইরা আচ্ছা তো আপনি কি করা যায় সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ তো কোনো সম্মতি দিল না। তো আপনার স্কুলের এই যে নতুন যেটা মাটির ঘরটা আছে ওইটাতে না হয় আপাতত ওনাকে থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন।
আমি বললাম যে এখানে অসুবিধা হবে, এখানে তো টকি নাই, তারপরে লাইট নাই, ফ্যান নাই, আর ওইটা বাঁশের বেড়া, ওইগুলা অসুবিধা হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, নিয়ে আসো, দেখা যাক কী হয়। তারপরে আমরা থেকে রাখলাম। ওখানে মানে আপনার বাড়িতেই আছে? আমার বাড়িতেই আছে। আর ভদ্রলোক বয়স্ক, অথচ অসুস্থ, হ্যাঁ, শ্বাসের কষ্ট আছে, ডায়াবেটিস আছে, তারপরে শরীর হাত পা সব কিছু ফুলা, রীতিমতো খেতে পারে না, ওইগুলো। আমার নাম রবীন্দ্র কুমার দেব। আচ্ছা, কি চাইছে ঘটনাটা? আমিও সন্ধ্যার সময় নিত্য টেলিফোন করার পরে আমি শুনলাম যে আমাদের বয়স্ক দেবজ্যোতি দাস মহাশয়ের ঘরে উপরে টিল্লা ভেঙে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র মাটির নিচে, থাকার কোনো সাহারা নাই। তারপরে ওরা সন্ধ্যার সময় আমাকে ফোন करलो যে उन्हें तो राताबाड़ी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई इलाकों में भूस्खलन की बाधात होने की जानकारी मिली है। भूस्खलन के चलते यातायात परिसेवा ठप पड़ा हुआ है। एक्सकेवेटर के जरिए राजमार्ग साफ करवाकर यातायात परिसेवा सामान्य किए जाने के प्रयास किया जा रहा है। আমি জিনিসপত্র সারা বার করছি। নাই স্যার, পানি নাই স্যার, রাস্তার উপর পানি নাই। কাঞ্চর পর তো কব না আৰু হেভি নাই। স্যার, হ্যালো স্যার, হ্যালো, কালি রিলিজ হব নাকি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, না মই কথা পাতিছিলোঁ, এইটো ফাইনেল কৰাৰ কাৰণে মই হেৰি কৰিছোঁ। সেইটাৰ মানে হস্পিটেলত এডমিট আছে, কালি ৰিলিজ ল'ব নাকি? সব অস্থায়ী। না গাছটা কাটতে লাগবে। তিনটে করে আমি দেখলাম ওরা একদম দরিদ্র অসহায় মানুষ, 10 পরে একদম ঘরের অবস্থা একদম নাজেহাল। এখানে একটা রান্না করে একদম টোটালি একদম নাজেহাল অবস্থা করেছে। এরা বর্তমানে বসবাস করার মতো অবস্থা নাই। তাই এগুলো দেখে অত্যন্ত খারাপ লেগেছে। তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে রাতাবাড়ির বিধায়ক মাননীয় বিজয় মালাকার মহাশয়কে আমি অবগতও করিয়েছি। এই মুহূর্তে আমি প্রশাসন আজকে আমাদের সার্কুল অফিসে আমি ফোন করেছি যে ওদের একটা বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আজকে সরকারের তরফ থেকে একটা প্রয়োজনীয় একটা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। তাই আমি বারবার অনুরোধ রাখছি। তোমার নাম? আমার নাম আশিস কুমার। তুমি মানে এই পদে মানে গান্ধীনগর জিপির মানে কোনো পদে আছো? আমি গান্ধীনগর জিপির প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তারপরে একটি মেম্বারও ছিলাম। আচ্ছা, আজকে কেন মানে মানে আজকে যে কেন 4-5টা ঘর হয়েছে আপনি তুমি নিজে আইছো নি সরজমিনে দেখার? দেখুন, বিগত 3 দিন থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের ফলে গেছে গতকালকে থেকে আমি বাড়াইছি। বিশেষ করে আমার রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার উনি আমাকে ফোন করে বললেন যে নয়টা টি গার্ডেনে এখানে জলে প্লাবিত হয়ে প্রচণ্ড বাড়িঘর ডুবে গিয়েছে, আশিস তুমি একবার যাও। আমি সেখানে গিয়ে আমি পরিদর্শন করে আসি। তারপর আজকে সকালবেলা আমি খবর পেয়েছি এখানে আমাদের এই শ্রীপুর গ্রামের আমার দাদা এই দীপদা এবং আমার ছোট ভাই নিত্য, ওদের কাছ থেকে খবর পেয়েছি যে শ্রীপুর গ্রামের প্রায় 5-6টা বাড়ি টিল্লা থেকে 10 পরে প্রচণ্ডভাবে শেষ মেরে বাড়িঘরে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাই আমি ওনাদেরকে নিয়ে সরজমিন নিজে আজকে পরিদর্শন করলাম। সেখানে দেবজ্যোতি দাস নামে একজন বয়স্ক আমার হাকুর ঘর পরিদর্শন করেছি। সেখানে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড ধস নেমে ঘরে একদম टोटली। हाईलाकांदी जिले के लायंस क्लब संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा लाला लायंस क्लब के उद्योग से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया तथा कई और सामग्री भी वितरण किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में लाला लायंस क्लब के वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे।
पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते एक तरफ जहां बराक नदी की पानी बढ़ रही है तो इसी दौरान बराक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में रह रहे लोग अपने घर बार जमीन गंवा रहे हैं। कई क्षेत्र में भूस्खलन के चलते आवासिक घर पानी गर्भ में समा गया है। साथ ही बराक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में लोगों के मकान, आवासिक घर तथा कई क्षेत्र में लोगों की खेत भी व उपजाऊ जमीन भी नदी गर्भ में समा रहा है। कुछ ऐसा ही माहौल कई क्षेत्रों में देखने को मिला। কে যে বলবেন না আর জার্গিয়া বাড়ে এগু একটু আমি মোবাইল আপনারে আমি একটা কথা কয়ে দেই আপনার একটা ভোটার আইডি জমিনের কাগজ আর আপনার পরিবারের যারা যারা আছে একটা লিস্ট করে যদি লাগে যদি মানে মনে করতে এখন তো আমি দিতে পারতাম না যে জাস্ট আমি জিনিস যে হ্যাঁ মানে বর্তমানে এই অবস্থার সাথে আমি চলে আসছি রিপোর্ট তো আমি আপনার লাইন করো लगातार बारिश के चलते शहर के हर एक क्षेत्र में पानी जम गया है, जिसके चलते पीड़ित प्रभावित लोग बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं। सिलचर शहर के लिंक रोड, रांगीरखाड़ी, नेशनल हाईवे, हाइला गांधी रोड, सुनाई रोड, मालूग्राम, घनियाला, रंगपुर, करातीग्राम, आंगाजू सहित कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी भर जाने से आम जनजीवन दूभर हो गया है। कुछ ऐसा ही माहौल सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में देखने को मिला।
আমি তনরে দিয়াইলাম বাড়ি উঠে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछा जिले के तापांग ब्लॉक के भौराखाई चाय बागान क्षेत्र में 3 व्यक्तियों के शव किया गया बरामद। भूस्खलन के चलते हुई थी मौत की वारदात। असम मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते यातायात परिसेवा पूरी तरह पड़ा ठप। मरम्मत में जुटी पूर्त विभाग के कार्यकर्तागण। कछा जिले के बेतुकांद इलाके में नदी बांध टूटने पर पूरा इलाका पानी के लपेट में, हजारों परिवार हुए बेघर। धोलाई समिति के विभिन्न क्षेत्र का परीक्षण किया। परिवहन मंत्री तथा आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने पीड़ित प्रभावित लोगों को सरकारी सहयोगिता का दिया गया आश्वासन। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व सिलचर टाउन क्लब के प्रतिष्ठाता जितेंद्र चंद्र दास गुप्त की 110वां जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। टाउन क्लब प्रांगण में काटा गया केक। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।